Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Tomar asiento, por favor. You may take your seat. No se amolden al mundo actual, Don't conform to the patterns of this world, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of your mind, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, that you may attest what is the will of God, buena, His good, agradable perfect, y perfecta. and pleasing. Bueno, no se necesitaba porque ustedes ya Well. se lo saben de memoria, ¿no? Well, we didn't really need it, right? Because you guys all know it from. Pero por si no, allí está. If you don't know it, well, ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor nos ha advertido para este año? What is what God has been announcing for this year? yeah. So what has God been announcing this year, guys? Que no nos amoldemos a cómo está el mundo. That we would not conform to the patterns of the world, ¿Sí o no? right? Entonces no lo estamos haciendo, So we're not doing it, ¿cierto? right? Pero que más bien renovemos nuestra mente. It says, better yet, be transformed by the renewing of your mind. Y al renovar nuestra And mente, in renewing your mind, entonces viene una transformación. then there is a transformation. ¿Ok? No se amolden al mundo, It says, don't conform to the patterns of this world, renueven su mente, but renew your mind, sean entonces transformados so that you may be transformed. y de esa manera van a poder testificar, comprobar, degustar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. And by being transformed, you will be able to attest that the will of God is good, perfect, and pleasing. Alguien me preguntó por qué todos los domingos predicaba el mismo versículo. Somebody asked me the other day, why is it that every Sunday I use the same verse? Porque ese fue el versículo que nos dio para el año. So I said, well, because this is the verse that God gave us for the year. Entonces lo que estamos tratando es y lo preguntamos al principio de este año, ¿tú quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? So what we're trying to do here, and we asked this at the beginning of the year, do you want to know or find out and attest that the will of God is good, perfect, and pleasing for your life? Cuando tú vas a comprar ropa, especialmente las mujeres, So when you're going to buy clothes, especially women, tú vas y miras algo, you go and you look at something, como que me queda you bueno. know, so you start checking yourself out, and you're like, I Ahí estoy yo pintado, think ¿cierto? it's a little bit short. I could see myself in this. Entonces le pregunto a uno al que le está atendiendo, So then you ask the person that's basically, you know, the sales. o mi esposa me pregunta a mí, Or if you're with someone else, then you ask ¿tú crees que me queda bien? your husband, do you think this looks good on me? ¿Qué responde uno? What do you say? No, porque después si no le queda bien el embalado soy yo, ¿no? I said, no, I don't do that, because if it doesn't look good on her, then I'm the one that has to, you know, hang out with her. Pruébatelo, So I'm like, try it on, ¿o no? right? 5 minutos, entra y te lo mides y Takes miramos. 5 minutes, go check. Eso es lo que Dios te está diciendo. That's what God is telling you. Deja de mirar la Biblia. Stop looking at the word ¿Será que sí? and saying, oh, ¿Será que no? maybe, maybe not. ¿Será verdad? Could be true. ¿Será el pastor que nos está manipulando? Or maybe it's just the pastor who's manipulating us. ¿Es que los pastores son tan terribles? You know, those pastors are horrible. ¿Será que sí? Or maybe it could be. Trátalo, Why don't you just try it? trátalo. Just Eso try es lo it. que Dios está diciendo. That's what God is saying. Y entonces podrás comprobar Then it says that then you will be able to attest que su voluntad es buena, agradable y perfecta. that His will is good, perfect, and pleasing. Sí, porque uno puede anhelar eso, ¿no? Because you can desire that, right? Ay, yo he escuchado decir que es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Because you could be like, well, I've heard that the will of God is good, perfect, and pleasing. Y hay quienes dicen que les funciona, And there are those that say that it works for them, pero a mí no. but it doesn't work for me. ¿Lo has tratado? Have you tried it? No, porque es que qué tal que no. No, because what if it doesn't work? Solo si lo tratas. Only if you try it. ¿Cómo lo puedes tratar? So how can you try it? Renovando tu manera de By renewing
the way that you what? Si tú renuevas tu manera de pensar, It says if you renew the way that you think. ¿qué quiere decir eso? And what does this mean? Estoy repitiendo la prédica del primer domingo de enero. It says I'm repeating the same teaching from the first Esa of no es la de hoy, January. by the way. It's not today's preaching. Pero ¿qué es renovar algo? But what is it to renew something? Oiga, yo siempre he pensado hacer esto así. What? Siempre he pensado en esto y lo hago así. I've De esta always manera. thought of doing this way, and I do it this way. Porque siempre lo pienso así. Because I always think of it this way. Voy a hacerlo como Dios dice. So now instead of doing it the way that I think it should be done and the way I normally do it, I'm just going to do it the way that God says. Voy a dejar de pensar como yo pienso, I'm going to stop thinking the way that I think, intencionalmente, and I'm going to intentionally, premeditadamente, premeditated, voy a hacerlo como Él dice. I am going to do it the way that He says. A ver qué pasa. And see what happens. Es así de simple. It's that simple. Entonces hemos venido hablando todo el año de cosas, de maneras de pensar y las estamos pasando o afirmando en la palabra de Dios. And so we've been talking about the different things and how to basically bring them to terms in the Bible. O sea, no analizarlas con nuestra mente natural, So to not just analyze them with our mind, our natural mind, sino con la mente de Cristo. but with the mind of Christ. Ustedes saben que nosotros tenemos una mente, pero la mente de Cristo es otra, You know that we have a mind, but that the mind of Christ is a separate one, ¿sí o no? right? Voy a ponerles un ejemplo con lo que acabamos de ver de Football for Life. I'm going to give you an example with what we just saw for Football for Life. Jorge Mendoza, cuando yo lo conocí hace más de 11 años, So Jorge Mendoza, when I met him about 11 years ago, era bien odioso, he was very hateful. rude. Okay. Porque su esposa era cristiana y venía a la iglesia y él no. Because his wife would go to church, she was Christian, but he wasn't. Y entonces su esposa todo el tiempo quería generar excusas para que nos encontráramos. So his wife would always try and generate excuses so that we would meet and encounter one another. Entonces buscaba espacios para que nos encontráramos con su esposo. So she would look for similar spaces where we would encounter her husband. Y cuando nos encontrábamos con él, And when we would encounter him, él marcaba su territorio. we would basically mark his territory. He'd be like, mm-mm. Entonces yo, ¿qué hacía? So what did I do? Tratar de encontrar un tema en común. I would try and find, some like terms, something Y that el we hombre lo had in único que le common. gustaba era el fútbol. And the only thing that he liked was football. Entonces, pero el problema es que él era de Millonarios. But the problem was that he's from Millonarios, a team in Y Colombia. cuando enteró de que yo era del Nacional, la conversación se rompió. And when he found out that I root for Nacional, there was no more conversation. Eso es como alguien conversando de fútbol, pero uno es del Barcelona y el otro del Real. Ya la cosa no. That's like when someone is talking about football or soccer, and one is from Barcelona and the other one goes for Madrid. Entonces, y ahí como sin nada que hablar, le digo y que si tenía algún sueño. So, we're just there, and I'm fiddling with my fingers, wondering, so I asked him, do you have any plans? Any what? Plans, dreams? No dreams. Okay. Entonces me dice, sí, yo siempre he pensado que me gustaría tener una fundación que ayude a los niños pobres para que puedan jugar fútbol. So he said, yeah, I've always thought about having a foundation, not a foundation, Yeah, foundation. a foundation that would basically teach children about soccer. ¿Y quién quita que de pronto un niño de esos algún día llegue a ser bien grande y resulte pues, jugando en un equipo en Europa? And you never know, maybe one of those kids that I teach, ends up being really big and going to Europe and playing professional. Ese era el sueño de un hombre So that hace was- 11 años. The dream of a man 11 years ago. 11 años después, 11 years later, tiene varias escuelas de fútbol en varios lugares. he has many football schools or soccer schools in different places. Por ejemplo, lo que se va a hacer en febrero For example, what we're going to do in February es que entrenadores de academias de acá de Canadá is that trainers from academies here van a ir a hacer un ID camp en Armenia, en Colombia, are going to go and do an ID camp there in Armenia, en Colombia, que es ir a invitar a los niños que jueguen bien para invitarlos a jugar acá en Canadá por un mes. which is basically they go and they look at kids that play well, and the ones that do, they invite them to Canada to come and play for a month. Vivir en la casa de nosotros, de algunos live los que in queramos The hospedarles, houses of whoever wants to hold them or Eh, host them, jugar y entrenar en esa academia por un mes. and to play in that academy for a month. Justo en el mes que entrenadores de equipos europeos van a venir a Canadá a mirar estos muchachos de acá a ver si alguno califica para ir a jugar a Europa. At the same time that scouts from different places are going to come to basically look at the kids that are playing here in Canada to see if they're any good to take them to Europe leagues. Pero no solamente eso, But not only this,
sino que a través de que ya no es solamente el fútbol, sino que ahora está involucrado el Señor y el objetivo no es solamente que jueguen fútbol, sino que conozcan el amor del Padre. But since he's not just involved with soccer now, but he's also involved with the Lord and with different things, and that he wants to get people to know the love of God. Entonces ya eso que era un sueño de un ser humano trascendió y ahora está transformando familias. So that which was the dream of a man transcended and now is transforming lives. Y ojalá alguno o muchos de esos chicos lleguen a jugar en Europa. We pray and hope that many or one or many of those children will go to play in Europe. Pero más allá de eso, qué bueno que todas esas 60 familias y muchas más van a estar en el cielo con el Señor. But what's better than that is that 60 families from that are also going to go to heaven with God. O más bien, que lleguen a tener una relación con nuestro Padre Or Celestial. even better, that they're going to have a relationship with our Heavenly Father. ¿Qué opina usted? Yo los veo muy So callados. what do you think? You guys seem very quiet. Lo que empieza con un sueño humano So what began as a human dream trasciende a algo sobrenatural. transcends into something supernatural. Lo que empieza como simplemente ayudar a alguien a que juegue algo, What begins as simply a dream of getting somebody to be able to transforma la play eternidad professionally now changes their eternity de muchas familias and that of many families y de sus generaciones. and their generations. Uy, menos mal que ustedes no son porristas porque I'm so glad that you Qué guys are bueno. not cheerleaders because you guys tan suck. bueno el Señor. You guys suck at cheerleading. No. God is so good. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Yo creo que es que eso es lo que nos pasa, que no vemos la trascendentalidad de esto. I think that's what happens. We're not able to see where this is transcending to. Ustedes supieran que hay fiesta en el cielo cada vez que una persona se arrepiente. If you guys know that there was a party in heaven every time that someone repents and ¿Usted comes se to imagina cuando Christ. 60 familias de una ciudad pequeña se arrepienten y vienen a caminar con el Can Señor you el imagine parrandón what que hay? happens when 60 families repent and they turn Solo- to God? El carnaval de Río se queda en pañales. It's the carnival in Rio. to be in diapers. Entonces, todo eso quiere decir es que cuando lo natural pasa a lo sobrenatural, So what I'm trying to say is that when the natural goes into the supernatural, cuando Dios se involucra en nuestras cosas naturales, and that when God is involved in our natural things, cosas sobrenaturales pasan. supernatural things happen. Ya no importan los recursos, So now the resources don't become an issue porque Dios va a poner los recursos because God's going to put up the resources a través de su cuerpo, through His body. o sea, la iglesia. That means the church. Ya no importa el tiempo, Now time doesn't become an issue porque una misma persona puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. because the same person can be in many different places at the same time. Ya no importa la geografía, Now the geological space doesn't matter, porque todo está por encima de lo natural. or geographic, because everything's above the supernatural. ¿Ok? Amén. Amen. Amén. Amen. Será el calorcito lo que está así. Bueno, entonces vamos a la prédica de hoy. Because it's hot. Hemos venido hablando de ese amor de Dios, que todo lo cambia. So we've been talking about the love of God that changes everything. Hablamos de que no es lo mismo hablar de vida eterna que de juicio eterno. We talked about how it's not the same to speak about eternal life than eternal judgment. La diferencia es el amor, And the difference is love, el amor de Dios. the love of God. Hablamos la semana pasada de que no es lo mismo estar separados del amor de Dios que vivir en el amor de Dios. We spoke last week how it's not the same to be separated from the love of God than to be in the love of God. Y lo resumimos en una palabra que se llamó intimidad. And we basically resumed this into one word that was intimacy. Y hoy vamos a hablar de lo que el amor puede hacer y de qué nos limpia. So today we're going to be talking about what love can do and what it cleanses us from. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. The Bible says that love covers a multitude of sins. ¿Cuántos se alegran de que el amor cubra multitud de pecados? So how many of you can rejoice that love covers a multitude of sins, Especialmente cuando hemos sido muy pecadores. especially when we've been very sinful? La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. The Bible says that he who is forgiven much is loved Love, very much. very much. Ok, entonces, tratar de entender el amor de Dios es humanamente o naturalmente es imposible. So trying to understand the love of God in a humane way is very difficult, if not impossible. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios y hablando de esto del perdón del pecado, pues nos podemos ir a posturas humanas. So when we start talking about the love of God and we start, Posturas humanas, a posiciones humanas, naturales. when we start talking about the love of God, we start thinking about like humanly things.
y del amor de Dios aplicado al perdón de pecados. So we start thinking about God's love applied to the forgiveness of things. Entonces nos podemos ir para un lado So we can go to a side en que nos podemos justificar y decir es que yo soy muy bueno, where we can become self-righteous and say, well, I'm just very good, ¿cierto? right? Yo soy muy bueno. I'm just really good. Es que yo no robo, I don't steal. yo no mato. I don't kill. Sí, o sea, yo soy bueno. I'm a good person. Yo no entiendo por qué Dios es tan duro conmigo si yo soy bueno. I don't understand why God is so harsh with me if I'm so good. O nos podemos ir al otro lado de la moneda. Or we can go to the other side of the coin, Es que todo lo que me pasa es porque yo me lo merezco, porque es que yo soy malo where o hice mal. I deserve everything bad that happens to me because I'm a horrible person. Yo hice lo malo, I did something bad, entonces lo que me está pasando so now that what's happening to me es mi culpa y yo me is lo my merezco. fault and I deserve it. ¿Entendemos las dos posiciones frente al pecado? So can we understand both situations in front of sin? ¿Por qué a mí si yo soy tan bueno? So why me if I'm so good? O definitivamente yo me merezco esto porque yo hice lo malo. Or saying definitely I deserve this because I'm a horrible person. De nuevo, esas son posturas humanas. Now again, these are just human stands. Y quiero llevarlos a una historia que está en la Biblia para que lo entendamos. So I want to take this to a biblical story so that we can understand this. Y tú dirás, ¿y para qué, pastor? You're going to say, why, Pastor? Porque si tú logras entender el amor de Dios, Because if you are able to understand the love of God el amor de un padre, and the love of a father, lo vas a disfrutar. then you will be able to enjoy it. ¿Cuántos quieren disfrutar del amor de un padre? How many of you want to enjoy the love of a ¿Saben father? cómo es el amor del padre? Do you know how the love of a father is? Diga conmigo, incondicional. Say with me, unconditional. Incondicional. Unconditional. Entonces, esto va a sonar bien chistoso, pero So creo this is que gonna me sound dé very tiempo funny. de explicarlo. So hope it's not a Colombian joke. Les voy a explicar las condiciones para el amor incondicional. So I'm going to explain to you the conditions for unconditional love. ¿Suena chistoso o no? Sounds weird, no? Es incondicional, It's unconditional, pero tiene condiciones. but it has conditions. Más o menos así es. Déjenme lo explico porque no sé cómo decirlo. It's a little sort of like this. Hay un hombre en la Biblia que se llama Job. So there's a man in the Bible, his name is Job. O sea que en inglés su nombre era trabajo. So his name in English is work, job. Entonces, este Job es un personaje muy particular en la Biblia, So he's a very particular character in the Bible porque su libro es supremamente confuso. because his book is a little confusing. No a little, a lot. Okay, very confusing. Very confusing. Very confusing. Tiene 42 capítulos He has 42 chapters. y los dos primeros capítulos nos cuentan la historia de cómo empezó todo con Job. And the first 2 chapters tells us everything of how things started with Job. O sea, básicamente toda la historia está en el primero y segundo capítulo. So basically the whole story is in the first and second chapter, Y en el 42, cómo termina la historia. and then in the 42nd chapter how the story ends. Los 39 capítulos en la mitad, en medio, The 39 chapters in between son simplemente gente discutiendo acerca del asunto de Job. are basically people arguing about the situation that Job is going through. Entonces, por más de la mitad del libro, Job es hablando y hablando y hablando de él, de lo que él piensa. So for more than half of the book, Job is just speaking about himself and what he thinks and what he says should be done. Luego vienen los amigos de Job. So then come Job's friends. Si alguien está buscando nombre para sus hijos, aquí hay 3 opciones. Elifaz, So if someone, Bildad, Far. so if anybody's looking for names for their children, there are Eliphaz, Bildad, and Zophar. ¿Ok? Zophar. 3 amigos, no enemigos, amigos de Job. So 3 friends, not enemies. Eran amigos, ¿ok? They were friends. No parece, pero eran amigos. Doesn't seem like it, but they were friends. Elifaz, Bildad y Sofar. So Eliphaz, Bildad, and Zophar. Entonces, Job habla, reniega, dice lo que piensa. So you know, Job is complaining and he's arguing. He's talking about all the things that he thinks should be done. Luego su amigo Elifaz viene. So then his friend Eliphaz comes. Le dice, no, Job, no es And así. he's saying, Job, no, this isn't how it Es is. así, es así, es It's like así. this, like this, and like this. Entonces luego viene Bildad y dice, es así. Déjame yo explico, Job. So then Bildad says, no, hold on, you're both wrong. It's like this. Luego viene Sofar. Sofar. Yeah. So then Zophar comes. Y echa su rollo también y explica la cosa. You know, and he starts telling his side, and he's like, no, things are like this.
Y créanme que el libro es bien aburridorcito en ese, cuando están en toda esa habladera. Believe me, the book is very boring when you start reading all of this talking. Y luego por allá en el capítulo 32, 33 aparece un personaje que se llama Eliú. And then, around chapter 28, he said 32, someone named Eliu shows up. Eliú, por lo que dice, es mucho más joven que todo el resto. And Eliu, by what the book says, he's much younger than all of them. Y básicamente lo que él dice, oiga, yo me he aguantado toda la carreta de ustedes porque ustedes son mayores y se supone que son más sabios que yo. And he says, you know what, I've held my tongue because you guys are older than me, you're supposed to be wiser than me, Pero ya no me puedo contener más. but I can't keep quiet anymore. Ya no me puedo quedar más I callado. can't stay quiet any longer. Y él pone las cosas como son. And he begins to place things as they are. ¿Ok? Inmediatamente, And immediately, es más, ni siquiera dice que Eliú terminó de hablar. as a matter of fact, it doesn't even say that Eliu finished talking. Eliú está hablando It says that he's speaking, y Dios se manifiesta. and then God is manifest. Venía esta mañana hablando con mi hijo Denis en el carro I was speaking with my son Dennis this morning, y él me decía algo que escuchó. and he told me something that he'd heard. Nuestras palabras preparan el ambiente para que Dios se manifieste. Our words prepare the atmosphere for God to manifest. Eliú preparó el ambiente para que Dios se manifestara. Eliu prepared the atmosphere for God to be present and to manifest himself. Por eso es tan importante la palabra. This is why it's so important, the word. Por eso cuando tú hablas tienes que tener mucho cuidado. This is why when you speak, you have to be very careful. Porque la Biblia dice que de cada palabra de que salga de tu boca tendrás que dar cuentas. Because the Bible says that every word that comes out of your mouth, you're going to have to be accountable for. Hasta de los chistes, Even out of the jokes. hasta de las palabras ociosas. Sin sentido, bromas. Even like, things that you say with... as a Loser. joke. Yeah. ¿Alguien ha estado jugando o ha visto jugar los niños que se dicen loser? Or have you ever seen the kids playing where they're just like, oh, you're such a loser? Cuando estés en la presencia de Dios, And when you're in the presence of God, Dios te va a decir, God's going to tell you, ¿tú no leíste que en tus labios había poder de vida y de muerte? didn't you know that in your mouth there was the power of life and death? ¿Te acuerdas de tu amigo You remember your friend, al que tú le dijiste loser? the one that you called a loser, Tú eres responsable and you are responsible porque tú declaraste sobre su vida because you declared over his life muerte a sus proyectos. death to his Porque projects. tú le dijiste que era un perdedor. Because you said he was a loser. Cuando yo dije en la When palabra I said in my word que conmigo son más que vencedores. that with me he would be more than victorious. Hasta nuestras palabras de broma Even the words that we say as a joke, cuentan en el reino. they're accountable in the kingdom. Por eso tan importante que hablamos. This is why it's so important what we speak of. Cuando yo entendí esto, So when I understood this, me puse a estudiar los 30 y pico, 40 capítulos reaburridores de Job. I started studying the 30-something chapters that are very boring in Job's, Porque son las palabras. because they're the words. Y cada palabra que se dijo And every word that was spoken determinó la vida y la realidad que Job vivió. determined the life and the reality that Job was facing. Hasta que apareció un hombre, Until there was a man, Eliú, Eliu, que lo que dijo estaba alineado con la palabra de Dios. that what he said was aligned to the word of God. Y entonces provocó que Dios se manifestara. And so he provoked that God would be made manifest. ¿Ok? El libro de Job empieza diciendo que Job lo perdió todo. So the first chapter of Job begins by saying that Job lost everything. Sé que Satanás vino y le afectó la salud, la familia, le mató los hijos, le quitó toda la provisión, la riqueza que tenía. It says that Satan came and took away his family, took away his children's life, took away his properties, took away his Everything. cattle, took away everything he owned. Él terminó en el basurero de la ciudad. And he ended up in the city's dump. No tenía ni siquiera un cepillito para rascarse. It says that he didn't even have a stick to scratch his back. Y le tocó coger un pedazo de una olla de barro rota So he had to take a pot made of clay that was broken para poder rascarse sus heridas. so that he would be able to scratch himself. Y su esposa que estaba al lado, And his wife that was with him, en vez de decirle, venga papi, yo le rasco eso, instead of saying, come here, let me help you, le dijo, reniega de ese Dios inservible y muérete. Curse your God. curse. Curse your God and die already. Imagina, después de eso no que le decir que le rasque, no, pues no me rasque nada. So imagine after that, who's going to ask you to scratch him? He's like, don't touch me. Estamos hablando de un hombre que tenía de todo. So we're talking about a man that had everything. Sobre todo tenía muy buen nombre.
And overall, he had a very good name in the city. Tenía fama. He was famous. La gente lo reconocía. People recognized him, A él, a su familia. him and his family, Y terminó en el basurero de la ciudad. and he ended up in the city's dump. ¿Ok? Y entonces ahí aparecen sus amigos. And so this is when his friends show up, De esas cosas que uno se pone a pensar. those things that you begin to ponder on, Que dice que fueron al basurero y se sentaron junto a él. because it says that they went to the dump and they sat with him. Si eran tan amigos, porque no lo invitaban a la casa y lo sentaban en el comedor de ellos o algo. Pero But bueno, if they were such good friends, why didn't they pick him up from the dump and take them to his house? la or their única house? explicación que yo me he podido dar The only explanation that I've been able to give myself, es que dice que el de su enfermedad tenía muchas úlceras que le supuraban. it says that his sickness, he had many boils and that, pus and different things would come out of them. En la tradición judía, pues alguien que tiene ese tipo de enfermedades en la piel no debe estar en ningún lugar y además contamina todo lo que toca. And in the Jewish tradition, someone with that skin disease has to be separated from everybody and had to be kept outside of the city walls because if not, anything that they touched would be contaminated. Pero bueno, el hecho es que ellos van a hablarle But whatever. The fact is that they go to speak to him, y ellos lo que le hacen ver a él, los tres por su lado, es que él está mal. Él está haciendo cosas mal, pero sobre todo lo condenan. O sea, le dicen, usted se merece lo que está viviendo. so the three of them basically in their own way, they just go and they condemn Job and they're like, listen, what you're going through is because you've done this wrong, you've done this wrong, you've done this wrong, so you deserve what you're going through. Eso es lo que le dicen los amigos. So this is what his friends tell him. Antes de eso, perdón, Job había hablado bastante también. And before this, forgive me, Job had also spoke quite a bit. Y todas las palabras que él dice por varios capítulos And everything that he says for many chapters son reclamos hacia Dios. are basically just claims that he has to God. Y él está reclamando a Dios y le está diciendo, And he's making these claims to God and saying, yo que he sido tan bueno, I that have been so good. yo que iba todos los domingos sin falta a la iglesia. I used to go every single Sunday without missing ever one service. Algunos perezosos se quedaban en la casa. There were some lazy people that would stay home and watch it through Zoom. Yo no, Not me. yo siempre fui. I went every Sunday. Yo que siempre diezmé. Me that I always tithed. Yo que siempre, yo se ponía las sillas en la iglesia. I used to go and put the chairs in the church. Yo que no engañé a mi esposo, mi esposa. I was never unfaithful to my wife or to my husband. Que lo hice también. I that did it so well. Tú And you, eres tan injusto. you're so unjust A pesar de que lo he hecho todo bien. that regardless of the fact that I've done everything right, Mira cómo tu ira se ha ensañado conmigo. look at how your anger has been released over me. Y mira todo lo que me has hecho And look at everything that you've done to me sin yo merecerlo. without me deserving this. ¿Cómo eres de malo? How bad you are, how unjust. Por varios capítulos, ese es el resumen de todo lo que Job dice. For many chapters, this is the summary of what Job says. Estoy hablando de Job, no de ninguno de ustedes. I'm talking about Job, not any of you. No se va a acercar al final del servicio y me diga, ¿usted por qué tenía que exponerme allá, pastor? Don't come at the end of the service and be like, Pastor, why are you exposing me in front of everybody? Es Job. This is Job, not you. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el hombre? Yo soy bueno, tú eres malo. So, what does the man say? He's saying, I am good, you're bad. ¿Ok? Luego llegan estas tres bellezas de amigos And then these three wonderful friends show up. y se dedican a decirle, no, 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 no. Usted es malo And they begin to say, no, no, no. y usted se merece lo que está You're viviendo. not good, you're bad. Porque And you usted es deserve muy malo. everything. You That's- deserve everything that's happening to you. Entonces usted se merece este castigo. So you deserve this punishment. Es más, pídale perdón a Dios, deje de hablar bobadas y usted se merece. As a Más bien matter of acéptelo fact- con resignación. Ask God for forgiveness and begin to, to tell God that you're wrong because you're the one that deserves this for being a bad person. No, ask for resignation. Ask for ¿dice resignation. resignación? No, por resignación. ¿Cómo se dice resignación? Resignation? ¿Sí? Ahí pensé que eso era renunciar. Bueno. O sea, pídele al Señor por la capacidad de aguantar esto, como sea, hasta donde sea. Basically, just ask God to let you stand this and this pain and that you would be able to just stay where you are but not die, I guess. Que es cuando le dicen a uno que le pida a uno a Dios esa capacidad de esperar y pasar toda la vida así mal, porque pues eso fue lo que nos tocó.
It's like those people that tell you, listen, just ask God to give you the strength to withstand everything that's happening, because this is what God planned for you, a life of being poor and a bad life. So you just withstand it until the end. ¿Ok? ¿Se acuerdan con qué versículo empezamos? ¿Alguien se acuerda? Do you remember what verse we began with? Para que puedas comprobar que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. So that you may be able to attest that my will is good, perfect, and pleasing. Entonces, si Dios dice que quiere que comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, So if God says that He wants us to attest that His will is good, perfect, and pleasing, ¿será que Él quiere que oremos para que nos dé la capacidad de resignarnos a vivir una vida mala, desagradable e imperfecta? do you think that God wants us to pray so that we would resign ourselves to just live in a mediocre life and think that that's all that God has for us and that we just need to have the strength to withstand it? It's the same thing. ¿Será eso lo que Dios quiere? Do you think that that's what God wants? No, esa oración va en contra de su palabra. No, that prayer goes against His will. Esta mañana enseñábamos en Cimientos 1 So this morning we were teaching in Foundations 1 que el secreto de la oración that the secret to prayer es orar de acuerdo a su palabra. is to pray according to His will. Usted puede orar 100 años Because you can pray for 100 years por algo que no va conforme a su voluntad y for no va a something pasar, that is not aligned with the will of God, and it's never going to come to pass. porque Él solo está obligado a cumplir aquello que va conforme a su palabra. Because He's only obligated to fulfill that which is in His word. ¿Ok? Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. This is what it means to pray in the name of Jesus. En el nombre de Jesús quiere decir en el nombre o en representación de la palabra. What that means is in the name of Jesus is in representation of His word. Entonces, si usted ora algo que no está acorde con Jesús, con la palabra, So if you pray for something that's not according to His word, puede estar seguro que no va a pasar. then you can be for sure that it's not going to pass. Por lo menos no de parte de Dios. At least it's not going to come from God. ¿Ok? Pero lo explico mejor con un ejemplo que usé esta mañana. So let me explain it a little better with the example I gave this morning. Digamos que hay una posición en la compañía en la que usted So trabaja let's say that there's a position in the company that you work at. y es el CEO, el ejecutivo más alto de la compañía, It's to be the CEO, the executive, the highest position in the company. el mero mero el duro pues, el chacho de la compañía. The top guy of the whole company. ¿Ok? Entonces el salario es amazing. So the salary is amazing. Los beneficios ni hablar. You have wonderful benefits. Ascensor privado para llegar a su oficina, mejor dicho, You have a private and exclusive elevator to get to your office. carro, de todo. Chofer incluido, You todo. get a car, you get a chauffeur, everything. La posición. The position, the great position. Ese va a encargar de que la compañía funcione. And he's going to make sure that the company runs smooth. Eso implica que él va a estar en la cabeza de todo And that y de means todos. that he's going to be on top of everything and everybody. Que él va a estar pendiente todo el tiempo y a toda hora de lo que pasa en la compañía. That he's going to be making sure of every single thing that's happening in the company and that it's running well. Y que así sea a las 3 de la mañana, él va a tomar decisiones. That even if it's 3 in the morning, he's going to be making decisions. Que 7 días a la semana la compañía va a ser su prioridad. Because 7 days a week, the company needs to be his priority. Porque él es el más alto ejecutivo. Because he is the highest executive. Y el salario y los beneficios son espectaculares. And the salary and the benefits are amazing. Es más, la oficina queda en la isla de Manhattan, en el downtown de Manhattan. As a matter of fact, his office is in the island of Manhattan. Y le van a pagar una casa en el lado oeste, en New Jersey. And they're going to pay a house in the eastern side of New Jersey. Y le incluye el helicóptero que lo lleva del edificio a la marina ahí en New Jersey para que no tenga que agarrar ni siquiera el trancón del And that Lincoln Tunnel. includes a helicopter that picks him up at the marina and basically drops him off on top of the building so that he doesn't have to take the traffic in the morning. ¿Ok? Right? Los que han vivido en New Jersey, saben de qué les estoy hablando. So for those who have lived there, understand what I'm talking about. Un ejecutivo de alto nivel. So we're talking about an executive, like a high gamma ¿Ok? executive. Y entonces el man apenas ve la posición, cristiano además, apenas ve la posición. Now this is a Christian man, and as soon as he sees that position, Señor, tú sabes. Lord, you know, Que me you know, que me la den a mí, que me la den a mí. give it to me, Lord. Yo me la merezco, Señor. I deserve it, Lord. ¿Cierto? Right? Pregunta. A question. ¿Ustedes creen que Dios le daría esa posición a un hombre casado con 3 hijos? Do you believe that God would give that position to a man that is married with 3 children? Alguien que conoce ese ambiente fue primero aquí. No. Someone that knows that atmosphere, that
¿Por qué? lifestyle said no. Do you know why? Porque no va a tener tiempo para su familia, Because he's not going to have time for his family, ni para Dios, nor for God, ni para servir, para nada. nor to serve, nor Va a ser anything. esclavo de esa posición, He's del going to dinero. be a slave of that position. Pero si él sigue orando y orando y pidiéndosela a Dios, But if he continues to pray and pray and pray and asking God for it, ¿usted cree que Satanás lo escucha? do you think that Satan can hear him? Sí. ¿Podría ser posible que Satanás meta manito ahí para que le ayude y le den la posición? Do you think that Satan, it's possible that Satan would stick his hand in there so that he would get the position? Entonces cuando le llaman y firma el contrato y todo, sale y va a la iglesia y da testimonio y dice, muchachos, no me van a volver a ver aquí por mucho tiempo, porque gracias al Señor me dieron la posición que yo quería. So he goes and basically after he signs the documents, he goes to church and he's like, look, I just want to testify. Guys, you're not going to see me here for a while. I got the position that I've been praying for. ¿Cierto? Va a decir que Dios se la dio. And he's going to say that it was God that gave it to him. ¿Por qué? Porque la Biblia, o sea, quiero que tengan claro, no solo Dios bendice, Satanás también bendice. Why? Because, it's not only God that blesses, but Satan also blesses. ¿Cómo sabemos eso? How do we know this? Porque la Biblia dice que la única bendición que no añade tristeza con ella es la de Dios, la de Jehová. Because the Bible says that the only blessing that doesn't bring sadness with it is God's blessing. Quiere decir That means que hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, there are also things that we think are good, pero que luego nos van a traer mucha tristeza y dolor, but at the end bring us a lot of pain. pero que no supimos discernir si eran de Dios o el enemigo. But we weren't able to discern whether they came from God or the enemy. ¿Qué hubiera hecho la diferencia en nuestra manera de orar? So what would have made a difference in our prayer? La palabra. The Word. Porque si leemos la palabra Because if we read the Word y entendemos en la palabra que lo más importante para Dios es la familia, no el trabajo, and we understand in the Word that it says that what's most important to God is family and not work, y decimos, uy, este trabajo, aunque suena muy bueno, pero no me va a robar el tiempo de mi familia, entonces no es de Dios. we say this job is wonderful, but it's going to take away my time with my family and God, so it's not for me. Si leemos por lo menos los 10 mandamientos, donde Dios dice, trabaja 6 días, pero descansa uno, If we read at least the 10 Commandments where it says, you shall work 6 days and rest the 7th, entonces decimos, si este trabajo va a demandar mis 7 días de trabajo, entonces no es de Dios. then you say, if this job is going to demand of me that I work 7 days, then it's not from God. Si leemos en la Biblia que dice que uno se puede esclavizar o a Dios o al dinero, If we read in the Bible where it says that you can be a slave of God or money, pero que si amas a uno, aborrecerás al otro, pero no puedes tener but el that if you amor love a one, los you will dos al reject tiempo. the other because you can't have both. O sea, si lees la Biblia te darás cuenta que aunque eso suena espectacular, no es de Dios. So you will read in the Bible, and as you see this, you'll begin to see that it's not from God. ¿Qué hizo la diferencia? So what made the difference? Conocer la palabra, Knowing the Word, leer la palabra. reading the Word, ¿Sí o no? right? Ustedes están peor que en el verano. Despierta a tu amigo Worse than summer. y dile, el verano ya se acabó. Wake up your friends and tell them summer's over. Bueno, entonces esta era la situación de Job, él bravo con Dios porque Dios era injusto. So basically, this is the situation with Job. He's angry because of, the things that he's going through. Los amigos bravos con Job porque Job era malo. So his friends were mad at Job because Job was bad. Y en el capítulo 32, versos 2 y 3, se levanta Eliú. Chapter 32, verse 2 and 3, Eliú. Pero Eliú, hijo de Baraquel, de Bus, de la familia de Ram, se enojó mucho con Job, porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los 3 amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. It says, but Elihu, son of Barakel, the Bezuite, of the family of Ram, became very angry with Job for justifying himself rather than God. He was also angry with the 3 friends because they had found no way to refute Job and yet had condemned him. Entonces, por lo menos en el verso 34 le habla en el capítulo 34, 10 al 12, le habla a los amigos. So for example, in chapter 34, verse 10, he speaks to his friends. Y les dice, escúchenme hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo. Es inconcebible que el Todopoderoso cometa injusticias. Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Ni pensar que Dios cometa injusticias, porque el Todopoderoso no pervierte el derecho. So listen to me, you man of understanding.
Far be it from God to do evil, from the Almighty to do wrong. He repays everyone for what they have done, and he brings on them whatever their conduct deserves. It is unthinkable that God would do wrong, that the Almighty One would pervert justice. Luego en el 35, versos 2, 3, 6 y 8 les dice, ¿crees tener la razón, Job, cuando afirmas, mi justicia es mayor que la de Dios? Y cuando te atreves a preguntarle, ¿en qué te beneficias si no peco? Pregunta, si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Says, so Job 35:2 reads, do you think this is just? You say, I am in the right, not God. Yet you ask him, what profit is it to me? Or what do I gain by not sinning? If you sin, how does that affect him? If your sins are many, what does that do to him? If you are righteous, what do you give to him? Or what does he receive from your hand? Your wickedness only affects humans like yourself, and your righteousness only other people. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo Eliú? So what is it that Elihu is saying here? Dios no es injusto. He's saying God's not unjust. Dios no comete injusticia. God doesn't commit injustice. Decir que Dios hizo algo malo And to say that God perverts justice es blasfemar y es ir completamente en contra de la naturaleza de Dios. Dios is es amor. blasphemy and is to go completely against the nature of God. No podemos admitir que Dios hizo lo malo. Because we can't admit that God has done wrong. No lo podemos admitir y no lo podemos creer y no lo podemos decir. Because we can't admit this, we can't say it, we can't begin to believe this. Porque Dios no es malo, es bueno en esencia. Todo lo que Él hace es bueno. Because God is not evil, He is good in essence. He's good in everything that He does. En esa posición humana que tenemos de que es que yo soy bueno, pero Dios es injusto, eso está mal. Dios no es injusto, Dios no pervierte el derecho. Because in that human point of view where we stand and we say, oh, God's unjust because I'm such a righteous person and I do what's right. Como dijo el profeta Eliú, ni pensar que el Todopoderoso cometa una injusticia. Like Elihu, the prophet said, he's like to not even begin to think that God would be capable of such injustice. Cuando nosotros le reclamamos a Dios que yo soy bueno, pero Él no, Because when we begin to claim and say, or bring out a claim to God and begin to say, you know what, I'm just and I do the right thing, and you don't. and you don't, Entonces, el profeta Eliú le hace unas preguntas a Job y a sus amigos. then the prophet Elihu asks some questions to Job and his Y friends. quiero que tú te las hagas. O sea, yo estoy haciendo de Eliú hoy. I'm going to pretend to be Elihu today, and I want you to answer me these questions. ¿En qué se beneficia o en qué beneficias a Dios si no pecas? What is God? ¿En qué lo or perjudicas? Perdón. ¿En qué perjudicas tú a Dios si pecas? How do you affect God when you sin? Cambia la naturaleza de When you change Dios. God's nature? ¿Se verá afectado de alguna manera You porque think tú you'd be pecas? affected by something? ¿Qué dice? What do you guys say? Ahora, si no pecas, ¿será que a Dios le haces algún bien? Now, if you don't sin, do you think you're doing God any good? ¿Cambiará eso en algo a Dios? Can you change God in anything? Entonces luego lo que él dice es, hagas el mal o hagas el bien, Job So what he's 35:8, saying, hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados son los seres humanos, tus semejantes. he's saying basically whether you do good or you do evil, the only people that are affected are the ones that surround you. Entonces, el amor de Dios So then the love of God nos dice qué y cómo debemos comportarnos, tells us how we should behave. no para que él para hacerle un bien a él, Not to do something good for God, pero para nosotros y para nuestros semejantes. but for us and for those that surround us. Es por amor, It's for love. no es por otra cosa. It's not for any other reason. Hablando de esto esta mañana en el carro viniendo, So speaking about this in the car on our way here, yo le preguntaba a David, a mi hijo, I was asking David, my son, de 10 años. he's 10 years old, Le decía, por ejemplo, David, and I said, for example, David, si tú te cepillas o no los dientes, if you brush your teeth or you don't, ¿me haces a mí un beneficio? are you giving any benefit to me? Solamente a ti It's only for you y a tus semejantes. and for those that surround you. Entonces,
es necesario que alguien se levante y hable la verdad. So then it is necessary that someone would stand and speak the truth. Es necesario que alguien se levante y defienda a Dios. It is necessary that someone would stand and defend God. Es necesario que alguien se levante y diga quién es el amor y quién es la vida. It is necessary that someone would stand and say who is life and who is love. Es necesario que alguien se levante y denuncie al engañador que trae muerte. It is necessary that someone would stand up and denounce the devourer and the enemy. Es necesario It's necessary para que Dios pueda manifestar. so that God would be able to manifest himself. Pero la pregunta es, So the question is, ¿tenemos nosotros certeza de la bondad de Dios? are we sure and are we certain of the goodness of God? En el día a día, en tu trabajo, en tus relaciones, en las situaciones que pasan, en estos días que hemos vivido circunstancias difíciles, In your day-to-day and in the different situations that you face on a day-to-day basis, even now through the circumstances that we're facing now, lo más común es que la gente diga, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo. the most common thing is to find people saying, God did this, God did that, God did this, God did O that. ¿por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no Or hizo? why didn't God do this? Why didn't God do that? ¿Y nosotros qué contestamos? And what do we answer? ¿Es que es la voluntad de Dios? Oh, it's the will of God. ¿O no somos como Eliú, Or are we like Eliú, que podemos decir, that we can stand and say, Dios no puede hacer el mal? God cannot do evil, Porque si Dios hiciera el mal, because if God did evil, no sería Dios. then he would stop being God. ¿Podrá el Todopoderoso hacer injusticia? Could the Almighty pervert justice? Si Él es la justicia, If he is justice, Él se viste de he justicia. dresses and clothes himself in justice and Es más, Él righteousness. hizo justicia en Él mismo por It amor a says that nosotros. he made justice in himself in love for others. En lugar de castigarnos a todos nosotros por lo que hemos hecho mal, por no obedecerle, Because instead of punishing us for the things that we've done wrong, for not obeying him, Él tomó a su propio hijo y el castigo que merecíamos lo puso en su hijo para que tú y yo no lo tengamos que sufrir. he took his own son and punished his son with the punishment that we deserve so that you and I didn't have to live it. Entonces, si eso no es amor, ¿qué es? So if that is not love, then tell me what is. Ahora, ¿qué pecados nos perdonó el Señor? Now, what sin has God forgiven us from? Los pecados que habíamos cometido, Every sin that we had committed, que te impedía venir a Él. every sin that kept you from coming to him. Quiero explicar eso. And I want to explain this. Todos los pecados que habíamos cometido Every sin that you had committed que nos impedían venir a Él. that kept you separated from coming to him. ¿Ok? Eso nos perdona por su sangre. Those are the ones that are forgiven by his blood. Y nos da el Espíritu Santo. Then he gives us the Holy Spirit. ¿Para qué? For what? Para que ahora So that now que ya puedes venir a Él, that you can come to him, que puedes ser guiado por Él, and that you can be guided by him, que puedes disfrutar de su amor, that you can enjoy his love, ya no peques. so that you don't sin anymore. ¿Se entiende? Is this understood? Creo que eso ya lo hablamos la semana anterior. I think we spoke about this last week. Porque si yo digo que Él me perdonó todos los pecados que hice Because if I say that he's forgiven all of my past sins, y aún me perdona en el que estoy, but he still forgives me in the one that I am, entonces ya Él no sería justo. then he would stop being just. Ya no sería justo. He would stop being just. Él me perdona mis pecados anteriores So he forgives my past sins, que no me permitían tener una relación íntima con Él. those that didn't allow me to have an intimate relationship with him. Ahora nace de nuevo en mí el Espíritu. And now the Holy Spirit is birthed in Soy me, una persona nueva. and I'm a new creation. Estoy Now I'm sentado a con Él son, en lugares celestiales. and I sit with him in heavenly places. Tengo la palabra para And I leer. have the word to read it, El Espíritu Santo para entenderla y llevarla a cabo. and the Holy Spirit to understand it and carry it forward. Pero hay algo que no nos fue quitado. But there was something that was not taken away from us, Y es nuestro libre albedrío. and that's free will. Es nuestra capacidad, nuestra voluntad de decidir. It's our ability to choose and make decisions, Nuestras decisiones. our decisions. Entonces tú hoy, So you today, en Cristo, in Christ, puedes decidir, you can decide, ¿obedezco o no? do I obey or do I not?
¿Peco o no? Do I sin or do I not? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? So Y what ya is con it that esto I'm trying termino. to say with all of this? And with this I'll finish. Que nosotros tenemos que entender el amor. That we have to understand love. Ese amor sobrenatural de Dios hizo que nuestro Padre diera la vida de Jesús por nuestro rescate. That love made it so that God would give His Son, Jesus, for our rescue. Pero de ahí para adelante, cada cosa que nosotros vivimos es nuestra responsabilidad. But from there forward, everything that we live is our responsibility. ¿Ok? Entonces, si yo ya fui perdonado, So if I've been forgiven, la corte en Canadá me perdonó por un homicidio que cometí and the court in Canada has forgiven me for a homicide, y me dejan absuelto, and they say, you know, you're free to go. ¿fui perdonado? Was I forgiven? ¿Alguien me puede meter a la cárcel por eso? Is there someone that can come and take ¿Alguien me me to puede prison señalar for como this? homicida? No. Can someone come and call me a homicide? ¿Cierto que no? Pero si mato a otra persona, But if I go and I kill someone else, puedo sacar el certificado, decir, la corte me perdonó por, sí, por ese, no por este, can I say, well, the court forgave me for that homicide, so no por el so, nuevo. yeah, they did for the past one, but not for this one. Digamos, estabas condenado a pena de muerte, So let's say you're condemned to death, te perdonaron, and they forgave you. te dieron una nueva vida. They gave you a new life. ¿Para qué? For what? ¿Para que vuelvas a hacer lo mismo? So that you would go and do the same thing that you did No, before? para que gracias a ese amor, No, so that thanks to that love, tú ahora puedas hacer algo diferente. you would now do something different. Anunciar And to announce el amor del Padre the love of the Father manifestado en Cristo Jesús, manifested in Jesus Christ, para que todo aquel que no lo conozca so that all those who don't know Him lo pueda conocer, would be able to get to know pueda Him, creer en Él would be able to believe in Him, y no se pierda, that they would not be sino que lost, tenga vida eterna. but that they would have eternal life. Tenemos una responsabilidad presente. So we have a responsibility. ¿Ok? Entonces no podemos fallar. Oh, so then I can't fall, I can't commit, a sin. Todos fallamos. Well, we all fall. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que no falle? Is there someone here that doesn't fall? La Biblia dice que si alguien dice que no peca, está diciendo que Dios es mentiroso. The Bible says that if someone says that they are not in sin or that they don't commit sin, that they are liars. Entonces, ¿qué hago? So what do? Apenas me doy cuenta que lo hice mal, As soon as I recognize that I've done it wrong, apenas alguien me hace caer en cuenta que lo hice mal, as soon as someone allows me to see that I've done wrong, apenas leo la palabra y me doy cuenta que lo hice mal, as soon as I read the word and I find out that I've done it wrong, Señor, perdóname. Lord, forgive me. Y yo no puedo seguir haciéndolo así. I can't continue to do things the same way I've been doing Me them. tengo que alejar de eso. I have to depart of this. Yeah, I have to get away from this sin. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya vamos a terminar. Denme 2 minuticos y ya terminamos. So just give me 2 minutes. We're almost done. Entonces, ni es la posición de que es que lo que yo vivo me lo merezco porque es que yo soy muy malo, So it's not the position of, oh, everything that I receive is because I'm bad and I deserve it, que era la posición de condenación de los amigos de Job. which was the position of condemnation of Job's friends. ¿Por qué? Porque si tú aceptaste a Cristo, todo lo que tú hiciste te fue perdonado. Why? Because if you've come to Christ, then everything that you've done in your past has been forgiven. Y en este momento, si estás viviendo alguna And in this situación, moment, if you're going through any circumstance, preguntémosle al Espíritu Santo, ask the Holy Spirit, ¿en qué me he salido? ¿En qué me he equivocado? where have I gone out? Where have I gone wrong? Apenas tienes la respuesta, And as soon as He gives you the te answer, arrepientes, and you repent, pides perdón and you ask for forgiveness, y nunca más te vuelves a acercar a you eso. never again come close to that, Y el amor del Padre and then the love of the Father te limpia de todo will pecado. cleanse you from all sin. Y entonces Satanás no tiene cómo robar, matar ni destruir en tu vida. And then Satan has no way of stealing, killing, or destroying anything in your life. ¿Se entendió? Pero tampoco podemos acusar a Dios de que Él es el que lo está haciendo mal. So we can't also come and accuse God and tell Him that He's the one doing it wrong. Y mucho menos decir que es que lo que vivo es un castigo y me tengo que acostumbrar a eso porque me lo merezco. And even less saying that, oh, what I'm going through is a punishment and I just have to get used to it because this is what I have to deal with. Porque eso anularía la obra y la gracia y el amor del Padre manifestado en Cristo Because Jesús en then la that cruz. would basically kill the grace of God. Yo no tengo por qué pagar. I don't have how to pay for this. Yo tengo es que arrepentirme What I have to do is repent y aceptar el pago de Cristo. and understand the payment that Jesus Christ did. Pero yo no puedo admitir en mi vida But I can't admit in my life la operación del diablo the work of the enemy
que roba, mata, destruye, daña, where he kills, steals, destroys, and damages, y decir que es Dios, and say, oh, well, that's just God. ni decir que me lo merezco. Or say that I deserve this. Es más fácil It's easier buscar al Padre, to seek the Father, aceptar su amor, to accept His love, si me he equivocado, and if I've made a mistake, reconocerlo, then to recognize my confesarlo mistake, to confess my y mistake, decirle a Satanás, to say, Satan, no tienes poder sobre mí. you do not have power over me. Tú no puedes afectar mi vida. You can't come and touch my Tú no life. puedes afectar mis You finanzas. can't come and touch my Tú no finances. puedes afectar mi matrimonio. You can't come and touch my Tú no marriage. puedes tocar mi salud. You can't touch my health. Tú no puedes tocar absolutamente nada mío, a mis hijos. You can't touch my children. Tú no puedes, no tienes derecho, You can't. You have no right. porque Cristo te venció en la cruz. Because Jesus has won victory over you on the Pero cross. ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Entender el amor. We need to understand love. Un niño A child no quiere que su papá lo esté fastidiando todo el tiempo, ¿o no, Emilio? doesn't want for their parents to be bothering them the whole time. Isn't ¿Qué it tengo so? que hacer? ¿Que me tengo que cepillar? No, You un have niño to no do this, quiere you que have lo to brush your moleste. teeth, you have to put this away, you have to clean here. Pero ¿por qué los papás no paramos de hacerlo? But how come we don't stop doing it? Porque los amamos, Because we love them. porque los amamos. Because we love them. Tenemos que entender el amor del Padre. And we need to understand the love of the Father. Básicamente, ya para concluir, Basically, dos posiciones. to end here. No te two acostumbres a vivir en condenación, Don't become accustomed to living in condemnation. no condenes a nadie Don't condemn others. y no aceptes la condenación de nadie, And don't accept the condemnation from others. porque Cristo pagó por ti en Because una cruz, Christ paid for you on that cross. por los pecados pasados, For your sins, y es efectivo cada vez que te arrepientes y te apartas de for your un pecado past presente. sins, and it becomes effective every time that you repent and that you seek God's forgiveness. Tu justicia se llama Cristo Jesús, Because your justice is called Jesus Christ. pero tampoco te acostumbres But you can also become accustomed a acusar a Dios de las situaciones que te pasan, to accusing God of the circumstances that you're going through. porque un padre amoroso Because a loving father no le hace daño a sus hijos, doesn't do harm to their children. como nos enseñó el profeta Eliú. And as the prophet Elihu taught us, Tiene que ver con nuestra responsabilidad. it has to do with our responsibility. Cerramos con este verso, Job 33, 23, 30. And we'll close with this verse. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate, entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño. Orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría. Y Dios lo hará volver a su estado de inocencia, lo limpiará. El hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. So it says, yet if there is an angel at their side, a messenger, 1 out of 1,000, sent to tell them how to be upright, and he is gracious to that person and says to God, spare them from going down to this pit. I have found a ransom for them. Let their flesh be renewed like a child's. Let them be restored as in the days of their youth. Then that person can pray to God and find favor with him. They will see God's face and shout for joy. He will be restored. He will restore them in full to well-being. And they did not go to others and say, I have sinned. It says, and they will go to others and say, I have sinned. I have perverted what is right, but I did not get what I deserve. God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. God does all these things to a person twice, even 3 times, to turn them back from the pit, that the light of life may shine on them. Deja el verso 23, por favor. ¿Serás tú ese ángel? Ponte de pie, por favor. Can you stand to your feet, please? ¿Serás tú ese ángel que puede ir y abogar por el hombre? So, can you be that angel that goes and stands to a man's side?
¿O serás tú el que se deja contaminar por todo lo que todo el mundo dice y aún lo repites? Or will you be someone that gets contaminated by what other people say and even come and repeat it? En momentos de confusión la gente acusa al uno, acusa al otro. Todo el mundo busca un culpable, Because in the moments of confusion, everybody's looking for someone to blame. pero hay uno que ya fue juzgado But there's one that's already been judged. y él es el autor de la maldad. And he is the author of evil. Entonces ni condenemos la gente So don't condemn people, ni condenemos a Dios. nor condemn God. Entendamos quién es el autor de la maldad We need to understand who the author of evil is. y entendamos quién es el amor. And we need to understand who love is. Amén. Amen. ¿Serás tú ese que proclama el amor de Dios? So can you be that one that proclaims the love of God? ¿Serás tú ese que conoce el amor del Padre Will you be the one that knows the love of the Father, y puedes llevar a otros a ese amor? takes others to that love? ¿Habrá uno que se pueda parar por mi pueblo, Is there one that will stand for my people, aún que nadie esté? even when others aren't? ¿Habrá uno que pueda con sus palabras preparar el ambiente para que Dios se manifieste? In accordance, or is there someone that could stand and prepare the atmosphere with their words? Cierra tus ojitos un instante Can you close your eyes? y piensa en eso. Begin to think on this. Si te sientes condenado, If you feel condemned, si has aceptado que alguna situación tal vez es algo que te mereces, and if you accept that something that you're going through is just something that you deserve, quiero que vengas acá, queremos orar por ti. then I want you to come forward. We want to pray for you. Si algo que estás viviendo Or if there is something in your life te ha llevado a pensar que Dios es muy malo y que está ensañado contigo, that you're going through, where you're saying it's just that God is so evil that He's just mad at me and this is why I'm going through this, ven acá, nos gustaría orar por ti then I want you to come forward. I want to y pray for you. contigo. We want to pray with you. Si hay situaciones que estás viviendo And if there are situations that you're facing en las que estás confundido y no entiendes, in which you are confused and you don't y dices, understand, ¿cómo busco entonces? and you say, I don't know, how do I seek ¿A dónde them? busco a Dios? Where do I seek God? ¿A dónde lo encuentro? Where could I find Him? Permítenos orar por ti y ayudar, Allow us to come and pray for you. pero no admitas condenación, But don't admit or allow condemnation, porque el que está en Cristo no vive en condenación. because he who is in Christ does not live in condemnation. Tampoco admitas juicio hacia tu Padre Celestial. And also don't allow Criticism against your Father. criticism against your Father. No admitas Don't allow dudas sobre su amor. doubt over His love. Así que mientras adoramos, So as we worship, si tú quieres oración, quieres que te ayudemos a entender el amor de tu Padre Celestial, para if you eso want estamos. prayer and if you need help in understanding the love of the Father, that's what we're here for. Nuevo amanecer.